ହେଇ ଯାଇଛୁ ଆଉ ଗାଡି ମଧ୍ୟ ପୁରା ହଲି ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଦେଖ ଗାଡି ମଧ୍ୟ ଦେଖ ପୁରା ଗାଡି ମଧ୍ୟ ପୁରା ହଲି ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ନାଇକି ଏବେ ତ 12ଟା ପାଖାପାଖି ସମୟ ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଗାଧେଇବୁ, ଗାଧେଇଲା ପରେ ଆମେ ଯିବୁ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ମାନେ ମଧ୍ୟ ତ ଭଲରେ ଥିବେ ଆଜି ହୋଲି ଦିନରେ। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଆଜି ହୋଲି ଦିନର ଶୁଭେଚ୍ଛା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜି ହୋଲି ଦିନରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁରା ସ୍ୱାଗତ ସହିତ ଅଭିନନ୍ଦନ ଏବଂ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଏନ୍ଜୟ କରୁଥିବେ। ଆଉ ଆମେ ଗାଧେଇବୁ, ଗାଧେଇଲା ପରେ ଆଉ ଯାଇକି ଖାଇକି ଶୋଇବୁ। ଆଉ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ଦେଖୁଥିବେ ତାହେଲେ ଆଉ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ। ତାପରେ ସାଇଡରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ମଧ୍ୟ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ, ସେୟାର ବି କରିଦେବେ। ଆଉ କେମିତି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ଆଉ ହୋଲିର ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖେଇବୁ କେମିତି ନାଇକି ଆମ ଗାଁର ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ କେମିତି ନାଚୁଛନ୍ତି ପୁରା ଦେଖ ଭଲ ଲାଗିବ। देखि पार्थुबे आपण माने देखि पार्थुबे एटा हम केमतिका जगार जाइचु। एटी गाधेबा बोलिकी आमे जाइचु। 3 जण देखो केमति जगार आमे गाधेबु बोलिकी जाइचु। पानी भी नाही के एबे खरा को नाही के पूरा पानी मध्य नाही के हमर नाळ भी सुखी जाइची जोटी आमे गाधौतिलु सब बेले। आ से जगाटा नाही के पूरा एबे पानी पूरा सुखी जाइची। एटा देखि पार्थुबे एमति देखो एमति हेइची। आउ होली रे खेली सारला परे नाही के आमे गाधेबु बोल जाइतिलु सेठी मध्य नाही के पानी देखो ए बलिया हेइची। आ कोन करबु आज तो गाधे देबु बोली के भाबुचु। देखि पार्थु एमति हे जाइची जगा ऊपर नाही बड़ा तळक बड़ा बड़ा तळक पड़ेबा नाही हो ना इसे तळे घर देखो तमे सेटे मस्त जगह जो सेटे नाही